Bâtie sur une superficie de 600 mètres carrés avec une capacité d'accueil de près de 2300 fidèles musulmans, cette maison de Dieu est historique. En chantier depuis plusieurs années sur fonds propres des fils et filles de Manéa, l'infrastructure représente la plus grande mosquée de la commune de Manéa. Aujourd'hui, les travaux de finition de cette mosquée centrale sont aux arrêts par manque de moyens. Les parents ont beaucoup fait pour que cette mosquée soit finie et que cette mosquée soit une mosquée très belle, mais en vain. Ils n'ont pas pu faire. Donc, il y a juste 3 ans, 3 mois, après plusieurs réunions, on s'est décidé de reprendre carrément la grande mosquée de Manéa. Au jour d'aujourd'hui, nous n'avons pas eu beaucoup d'aide l'extérieur, mais c'est les filles et les fils de Manéa, les autochtones de Manéa, les résidents de Manéa, les amis de Manéa, qui se sont donné la main. Aujourd'hui, cette mosquée est bâtie sur une superficie de 600 mètres carrés, capacité d'accueil de 2300 fidèles musulmans. Nous sommes vers la finition, et quand je dis la finition, les travaux sont exécutés peut-être 75% parce que c'est les crépis. Et maintenant, bon, avec les retraites, certains sont partis à la retraite, les fils de Manéa, certains ne travaillent plus, il y a des cas de maladie. Et c'est pourquoi nous faisons SOS, pour que l'État ou les partenaires de l'État ou les personnes de bonne volonté, les fidèles musulmans, puissent venir nous aider pour que nous puissions finir la grande mosquée de Manéa. On a besoin de tout. On a besoin de l'argent parce que quand je dis ciment, mais quand vous avez l'argent, vous pouvez acheter le ciment, vous pouvez acheter les carreaux. Au jour d'aujourd'hui que vous parlez là, les rez-de-chaussée, déjà les fenêtres sont déjà fixées, les portes sont fixées, mais le premier étage maintenant, les fenêtres, les portes ne sont pas fixées et les vitres qu'on doit meubler dans les trucs, dans les fenêtres aussi ou des portes ne sont pas fixées. Donc on a besoin d'aide pour que nous puissions finir maintenant dans un bref délai parce que cela date maintenant 3 ans. Nous lançons un appel parce que si vous voulez lancer aux Guinéens, il faut commencer par le président de la République, c'est la première personnalité de l'État. Le général Mamadi Doumbouya qui fait parler son cœur comme il l'a fait toujours. Et Mania, c'est une localité qui était dans Koya et aujourd'hui qui fait partie des grands Conakry. Et là, parce qu'avec les 13 communes de Conakry, ça se limite à Mania, c'est Mania qui est 13e commune, et selon la répartition s'il le faut. Donc là, et puis c'est la mosquée au bord de la route. Donc c'est la population de Mania, la population musulmane de Mania, les sages de Mania, et comme vous constatez là sur l'image déjà, et vous-même vous voyez à travers l'image qui passe maintenant là, et vous voyez la mosquée sans commentaire, vous voyez les besoins. Alors si toutefois que la possibilité est là, veuillez nous aider pour que nous puissions finir la mosquée de Mania. La communauté musulmane de Manéa sollicite la contribution volontaire des personnes de bonne volonté pour l'achèvement et l'équipement de cette maison de Dieu afin de leur permettre d'accomplir régulièrement leurs prières. لا تواخذنا إن نسينا أو أخطأنا. À la mosquée centrale de Kouroussa et celle du district de Fadama, dans la sous-préfecture de Babila, la promotion de la consolidation de la paix en Guinée est une priorité. Pour atteindre cet objectif, les femmes volontaires de Kouroussa formulent des prières pour que leurs vœux soient exaucés. Le message que je lance au niveau de la Guinée, au niveau de toutes les préfectures de la Guinée, au niveau des ressortissants de la Guinée, c'est de faire la paix. La paix, l'unité et la solidarité. Rien n'est bon que la paix et la solidarité. Nous avons initié une lecture du Saint-Coran au niveau de Kouroussa, à la grande mosquée de Kouroussa, avec Karamo Baba. Et nous prions le bon Dieu pour que le général Mamadi Doumbouya soit accompagné pour le bon Dieu, par le bon Dieu, pour que la paix règne en Guinée, l'accompagner dans sa transition, pour que la transition fasse tout ce qu'ils ont programmé au courant de cette transition. Et nous avons initié une bénédiction au niveau de Fadama.
car tout le monde connaît la sous-préfecture ou le village de Fadama. Quand les sages de Fadama bénissent pour quelqu'un, ça sera exaucé. Les femmes volontaires sont parties à Fadama demander une bénédiction au niveau de la Guinée, au niveau du général Mamadi Doumbouya, et pour que notre papa, Dr Maurice Anda Kouyaté, soit guidé dans ses pas. Nous sommes ici aujourd'hui à Kouroussa pour la lecture du Saint-Coran, pour la clôture de nos événements, pour demander à la population de Kouroussa la paix, la solidarité et l'unité. Surtout l'entente. Pour la promotion de la paix, la Guinée a toujours été, surtout nous les femmes, on a été les premières personnes à créer la paix. Parce que toujours, nous les femmes, nous sommes derrière les hommes. Mais quand il s'agit de faire certaines choses, nous les femmes, nous sommes devant. Nous remercions le bon Dieu que notre association là, ça fait 10 ans. Que Dieu continue encore, que Dieu n'a qu'à nous donner longue vie et la santé. Chaque année, on vient pour la paix et pour la solidarité. Les fils de Kouroussa, pour qu'on soit unis. On a fait beaucoup de choses à Kouroussa ici. Et on continue à faire. On prie le bon Dieu pour que Dieu nous aide, qu'il nous donne longue vie. Après toute activité, on clôture toujours par la lecture du Coran. Que Dieu exauce nos prières. Amen. Que Dieu fasse qu'on avance dans la vie. Nos enfants, que Dieu protège nos enfants. Que Dieu protège la Guinée. Amen. Qu'on continue notre activité. Il faut qu'on se tolère. Quand on ne tolère pas, on ne peut pas avoir la paix. Donc au Kouroussa, l'ensemble de Kouroussa, on demande la paix et de pardonner nos péchés. Je ne suis pas de Kouroussa, mais j'aime les femmes volontaires de Kouroussa et j'aime Kouroussa. J'aime toute la population de Guinée. On demande une bénédiction pour notre président, M. Mamadi Doumbouya, et pour notre mère, Adja Fatoumata Keïta, et pour la présidente Majoran. Vraiment, on la félicite, on lui donne du courage. C'est une femme brave. Et la bénédiction qu'on a bénéficiée à Kouroussa, que ça accepte pour tout le monde, et pour notre président, et pour notre papa, et pour nous-mêmes. Le message que je peux donner à la nation, c'est de créer la paix au niveau national, au niveau préfectoral. Les efforts des autorités sont reconnus à Kouroussa. Innamal mu'minina ikhwa anya badingo maledi alako kumbala aludan ka aike jamana nyomadi mira aidan ka kabaira ka aike kabila nyomadi wazalna kun shuuban wa khabaira mira aike jamana kele modi ka aike su kele moludi no lawla mema li tarifu inna akramakum inda atikakum ayalo kwa bere mo ba me alabra ko ra ran yesran tadi jamana hami ba ke mo mena badin ya hami ba ke mo mena tinyo ya hami ba ke mo mena wele bere mo ba di alale kan ke la gine kadi anna president general Mamadi Doumbouya awanya akole ko la gine kadenu modo amfana mbulu di nyoma anya bado anya mbulu di nyoma ala na la gine kala nule hargedi kanu le kala gine hargedi uro me kursa imam ba fe kafo jamanya kafo la Guinée woleni ala tala sonna benema bemba do jamana kono jamana di dia bemba na sokono so di dia so don ko libro di nyoma jamana de libro di nyoma ambela de la Guinée kale di ambela de ni ala dubala la Guinée sabati de la alhamdulillah rabbil alamin masabana nema semamba be kadambra yan atese sabati la ni bente kambro di nyoma kabanka takreni kabla kreni kabanka do ke gouvernement nye kabanka do kana pe danya bi alhamdulillah rabbil alamin abranya sin kurusala kurusabara ben kurusabara saniya abranya sin kurusala kurusabara wanyefe abranya sin kurusala anyala nyen memma ala kodo wuli amna do wikanya kanda do takala mambata kan ala mai kanada ala jamana fa sabatila ala fa barakala nti ala kana so wanyefa la blala mokada ana jamana ka fa tembe ni kamena ala mokada. Cette rencontre religieuse intervient sur fond de sensibilisation porte à porte initiée par les femmes volontaires de Kouroussa dans le but de promouvoir le vivre ensemble en Guinée. لا تواخذنا إن نسينا أو أخطأنا
أخطأنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. غاكر مسلم فاني نخيانا لقنا ابتيجي كل مرة تنقبر وخير مسلم يا خيويرة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ألو وما يراتي در في نارا نخاف ان الدين يراتيرا نو ما تلفزيون مانغي يراتي فاني خانا إمسون فاني في دي وما مسلمي الدين كرامة سنفيرا مسلمي به نغي منفهم الدنيا أي منفر القيامة لغي وما الدين بانكده ليغ إسلامي كنسونا ونو ما سيكون أفسر ريليجيوس ساقوني فتان هو ونغا كرينا نتو الهاجي عبد الله كبا جي الهاجي عبد الله كبا فوكس نير نارا نخان ولما سيكون أفسر ريليجيوس فندي إمامنا كاميرون أنا فندي كوناكري بارديرا أنا خالون دي فلو كوناكري بي أسيكا بيك بتونغ مورتاني أنا كل مورتاني أنا أسيكا السودان أسا خوندو سمني ونجي الهجة عبد الله كبا ومدام من خي ونامن مخنا نايرا نخم بمبا بابا nanan singa yami yiti Conakry Koloma depuis en 1901 naka Madina yiki makana konke khamara kono muwama itana masemfe nanan na wo ma invité rato wongano mikiro yara finde dama wonga ma khorin wonga no senesa anu wala kade munlun talako to fa fe na ansa de musume sago ilaja abdullahi ka assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مريدان تجا مسلم جماعة بيد لكنه نلقينا فرما ومدينة بنغلاديش كونيا فتان كإيتنانا ون ولا خدم ملون تلقطو إفافنا عن سعد مسلم يسقو. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. غاكر مسلم يما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. ومبارك بوتي نقام في النغ مسلم يا خيبويرة. نعم. التعالى نقام تيقو وني. نعم. نقام في النغ وم بباتو سيرة. نعم. ونسر فيما نقام ما دنيا نو القيامة. نعم. على غديدكم بهير. اللهم آمين يا ربي. تو خالتين. نعم. الله سبحانه وتعالى تبارك رجل على برتو في وما. نعم. ونعم كان منا جيل تو لقى مولك بيك بينا على ير على قافي وما. اللهم آمين يا ربي. إن شاء الله ومفهوم ما سنتي ده ولا قدنا خما. نعم. أفندق وقتي خافيننا. نعم. وقتي لما سقدي. نعم. surtout ومفنا تيمنا كايكي. نعم. وننا vacances نكوي. نعم. وما دي به. نعم. دي كمنون دي جيني. نعم. إلما خيخا وقتي سقدي. نعم. مسلم يانا خما سنغيبه. نعم. ونند ما سمنا إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين. أنغا حكيرم فاني نخيت تلين كلنجنا وما تلفزيون نتو ومر وما خوي خادا تجمع. ونامنه ونقام ومسو ومتليرا ومادي ونقيكلي منفهم بالبينا وقتي خافي كوي إن شاء الله الله غارمين لوندي في وما بسم الله ولا خير يجيرا. الحمد لله مرة أخرى والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. غاكر مسلمي الله سبحانه وتعالى أتنام في الدنيا دامن غيره. نعم. أتنام الدنيا يايلان. نعم. أفا ونتا نغربي. kono amuwa wonga toro na tore matanga fe ana kira ya isa wombo manahani yema wonna womma duniya khani makaya na ka moli afanyira womma ngasalgiya ma fa heri soto na algiya ma heri nun duniya heri na musoto ma se gbeta kui ba fera muslimi ya dinera na muslimi ya dine na nam vindi duniya fa nga notisra dunia ka notice ina sese sera appareira iwa ma khimuna fang fa khali de ekulu na formaki kono khima kulu na formaki fo ka notice nan garasinde alam ma kharan yare di kana kama ara daga madi ara kube madi ara won mo moli daga ne kana kulu dunia fang wonna na gaiki al taala subhanahu wa ta'ala anuti sabaka na wumbe na findir muslimi ya seriyera
na muslimi ya seriye ndende ayi sugunara alima wonu heri nara ndende fa ko be shonara wonu tana nara na mukana mamuku na tana fa ma yobe mol yora kana ma fa man ko be kiyo kitemu ndi fa ma kenebe sese muna kanama na kui gi notice wonto ma sanyi tv wonna ka wakati khafe nara gi notice ara keli ara sige arafa abirin gari ka gi wakati nan yo barma wakati Allah subhanahu wa ta'ala hakama fe nara na kan sembegbo na kan munafanyi nana a masanga na wambal qur'ana ku akale ara samaya wuyaqi akala a wakati ndera allo na masen suratu al-asr ku anaka wal asr innal insana la fi khusr abara kali la kansara nde na kala kansara nde na ka a wakati birin nara ibara me fa fin na khayro wakati nara amanna ka kali anaka wal amanna ka kali anaka والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والفجر وليال عشر نبرين أمسن في ومبا أو وقتي أسينارا نخم نفين كيف آدم لما أخا يمسك نغنى ننهارا آدم كل فيرا afole anaka liseto ha safa matemu nakai a wakati na hanna bama afama ne mohorin da matina algiyam lako ala ka khaira khuira sallallahu alaihi wasallam ina kan yura bama ikana wakati kui barma ikasali isalma wakati nan kui ikasum isumma wakati nan kui ika yakeba mu wakati nan kui ika nondi fala mu wakati nan kui iwa mu fefera ba fe muslimi ya tan kui batuira ere ba mu na wakati nan kui na wakati ima khwari mana matina alqiyam la sese muna kalama benu na ma ko na kasa findi be konto filira altala ira kolongona na duniya mambe ala ko anaka findi be nimiseratina na logwe nimiseti demuna wala tahina manas nimse demuna iga nimse musese fam meni beno akasa lubena molira altala mara kulun tirna lamma alkuna khani ma khiyata kan yayila akhilima benu tina iyata kam makiti beno khi makiti temuna kamma altala subhanahu wa ta'ala anana masemfe wombe khaira sallallahu alaihi wasallam anana masengo wombe nana toki adama di findirina allo yule aka katari moli birin na bama sai na khani yamba ta khana fulun ku kanama tondi manenara nakui wumfa mayu wakati na khanya wumma na fulun ku nan lankama wakati on sa fa mama ndi na karatan wumma na fulun ku nan lankama nan na fulun ku na kannaki duniya yule birin awamana a hande ka sa ha geni kuma temu birin temu birin de ka sa ha geni kuma kona muwa tan se bara anu won fan lang won galu na moli nan na barma wo yula ya na kan na bafe yula ya ageni mutoma ya ageni fa mutude tinane inshallah kono ageni biri na mutoma ya kono ndeta ntoma beno tina khali ndetoma na sinde nakan yo toma anu nakan lugui e kere mufindi mara kona itan kata mana al kona khaniyama i kha geni goma moli nakanna sesa niyama i kha geni kana kasi itundi nara sesa niyama i kha geni kunga masa itin nara inu naraba kala ali afera muibe i kha no arabade kono allu be nyani gera ina mu fere nan sotoki am fere sotoko nu nara ba ma dangira alkutu na khaniyama barayi khagbo ira alkuna khaniyama geni khagbo ira nana to ta'ala subhanahu wa ta'ala ka khaira khwima ana khay wombana geni masoto fe barma fe lamma mara gi wakati kui fe do rasuli na khaira na khammasing sallallahu alaihi wasallam adam birin lamma khana se kha khalima tantana muslimi fe do rasul mun don naki ala ka khaira na sallallahu alaihi wasallam ana ka igtanim khamsan qabla khamsin igtanim khamsan qabla khamsin shababak qabla haramik وصحتك قبل سقمك وغناك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك
gife do rasuli muslimi lamane ahamene gema khaira naka sallallahu alaihi wasallam ami khina kham wa ma naka bono khina kham wa ma i khallosi yulena kham wa ma losi khom ma few gife do rasuli i lamane i khamene gema i gafe do rasuli yara do fe do rasuli la fe do singe anaka shababak qabla haramik funikeya dumedi ina dumedi temu na kai ino ma gina kanna ina furi mu no na gira ina dumedi ya temu na kai isende tungu ma binyera kai furi mu no na tungude ina dumedi ya temu na kai ino ma fendera bade i kha fatima khoro ko kima kai furi mu no marbade khaira naka sallallahu alaihi wasallam i kha i mode yara dogo i funike temu Allah kama bodo ngasika feria ndema wende bara fa mfundema kuna mema wo mato funi kenanna ngama tanna basinde ngama tanna ba tantanyi belibeli i khatang ekulu tang kasabi na kan nebe ekulu amakulu ito afala ma alo mirinde to afala na re nga matanna ba na motem na kana na siga hi ben nga siga hi kana mo tantanyi belibeli na imo mo ke mo imuna kolo wallahi saya fama ma temu itamuna kolo wono altala mu kontara ka siere fasakali na ni fa ma itemu ina imuna kolo ila mana gahu nana kan nak shaytan wa inara ala ka khaira ka mara siyafriyande anaka wamba sihhatak qabla saqamik inina yalanga temu na ga i ka fure yara doko barma adama na gi wakati firina temu nde yalangi temu nde furaga namu adama yoba adama lukiyoki elime naka nta mufurama agbira kono mufurama fefa nyamara khaira sallallahu alaihi wasallam ama kandi tine algartenga fade bende man naka mufurama fure serinara senara na kamfang adama be muslimi be barma khaira naka sallallahu alaihi wasallam khali adama muslimi asoma tumbera na finni ma banyunu be khafari nanna afinda ba barai sebera nana ki khona yoto mai fatema e ka kolon ki musa safe gbete afindi mai be barai nanna afindi be nyunu be khafarira nana ki khaira naka sallallahu alaihi wasallam i kha inena yalanga temu na kai iri ka fure temu yara dogo nana ki ka sobe so ine yalanga temu na kai temu de ki safura ira na fure mu fama itoro di ira sirse de kelma menne am fama itoro di masin friyande ne hayande masin sagayande khaira khira sallallahu alaihi wasallam ana ghinaka qabla faqrik iriga fukari ya yara dogo iga fere ne ira temu na kono sende ne mu banna kono fere ne yi no na fere economiser de era gata kono namu nde hadise nan ya ma senyi nan ya am fala ka gbansang parce que binin ngamu findi ma bandara ma fa fukari keyande kono keyande afukari ma sesemu ala taala na ida ifa mana dunia ma semu yi iman siga ikel mana dunia ma semu yi wallahi afukari ya magahu de naki ina siga matemu na kali ta marga gbe malande kono imu kha fukari ya yara doko nanaki imu kha algi ya ma yayi igana na fulira ala taala na kan fima parce que iska men algi ya ma isebil lu khambira me na kan ti yara yati kha fukari ya doko barmatina imu no marabade wallahi ima fala ma ina madi mbaragi seluna way takwiki way setungu way seti tungu waka ningi sende kare ko na fere mu nebe fa na mu nebe ba fere nebe temu na kai ini na ngarin te ya temu na kai ini na haba na ya ku temu na kai imo yo miskini ma imo yo aliyatime ma imo yo mire ma fere tare na ne khaira ne khay khatai na fere de mana temu alku na khaniya ma ikhi khatina yaila barma fere khita maluna atailu manena sese muna kalama inshallah anani yande khaira naka sallallahu alaihi wasallam wa faragak qabla shughlik الفراغ كرمغو مني خير أنك صلى الله عليه وسلم حديثك بدك وأنك النعمتان مغبون فيها كثير من الناس نعم الصحة والفراغ
namu alfaragu namu lufe konto fili mugbo ikum ira fulungi dépense ba wali mugbo ikum wali mugbo ikum na ila ma kana kanaba namu faragu temu ina faragu le ira fulungi namura ba ma temu temu foyine ina funike temu iyo nana to ka falaku wombe afunike ya amigibula mai birara la birara de imula mai birara wallahi ina findi funike ra kal kelfera ika na funike ya tukui kelfe na funike ya ma do fera ika mo naam ali mane ika charge kunna masama iyo konto fili famane barma khi demba ya tongo elima khi kha demba ya musa diso to sinayima elima disto ma nyafri nyesa ka nyanani na nyanani tambirin samane khana funuki ya temu ko mafasakali a imu gegere sugula di namu kono khi diso to folo sugula e barafa ko paso barabo sugula e barafa folo namu nana khali ibara gekarande misali ra ibara walde to yirende sugula ndina nafanna iyo ali mane khadi khum masama kena ka sugula khum masama nakina i promotion masto makena ka sugula khum masama nakina ali mane inno mane fende ra fole na temu yitega manama khali ay nyen ge kharaba imuno mara bade kono ila fulungo leer na khena ki ila fulungo leer na ka tayera ba khairat tan na masengo wonda awon tulibendung awon naga tinde awon ngana temu makana wallahi wonna na temu makana afinni me wombe nimi senanna nana toqi al ta'ala subhanahu wa ta'ala ana masengi khaira ba khata graba wombe yati alko ma yantu anil hawa innahu illa wahyu allamahu sadirul quwa ana muhammad musa semasengat kan ni dia asese masema Allah ta'ala mangaya na ya mara kana yati asuli anda findiga nakanna khaira khura sallallahu alaihi wasallam ana hayatak qabla mautik ino mana hambirinna ngarinte ya temu ikha saya yara dokwara ikha saya yara dokwara namu barma saya nakanaki biyasi nara birin nara bama yo muluma nakamuna biyasi bama kono khesi gam fa fade wallahi khesi gam mu fama ito yalangi emena woyela sombe khande ngamaka etana imakama yetekanna har yi fura na ema godogo iya ta maka kono khaifin da saya fure tanna ni magama ala ko natanga amin ya rabbi karamu ko khairan naka sallallahu alaihi wasallam hayatak qabla mautik ikhi khangarente ya yusi afanyira ikhi khalgi ya yara doko ikhi ka saya yara doko barma saya temu na ga temu inara imu fama walide barma sidna ali radiyallahu anhu khama sayna naki anaga annasu niyamun idha matu intabahu non di naki ami khe wallahi e nara koni ne fe faka e bar ko kerenna e bar feetu fe dangi mo moli nakanna ali manafa fere mun e khagbele lon di lan dafa naxa misal raba ana ha khiye lughne alo algiyama yati ine khiye sama e ma ko mo khiye sa fene etambe na non dine nagi fo ina kunu fa ko ina khiye na sa donc fina fa ina sigali kan fa e ko le dunya khiye na yati nanara al ta'ala subhanahu wa ta'ala ay masengane wombe mi khiye luma al ta'ala matandira saya ne fe faima saya ina fe malakal maut to saya munuge fadi masinde ina masim mai marige be qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima tarakt namara ba fe marigi kini ma idugundira bambe sinde temunde fa mana fanyira bade kono al ta'ala na subhanahu wa ta'ala kalla namura ba mamuk eta mugol fe dunya so nongo namura ba mamuk malakal maut muto masama ya firing keren na ato mana kering ina to amamu ilu mana muk akan fe da keren na benu nanim se khasafa ima tundi ine na garanti ya temu na kai ima kulung saya fa me temu yo temu kono e kulum pellete ra fasakali saya fa me ma imu temu na tun kulungu khilu na molira ikha fanyira bana ngoma kono khitan lu temu biring ina ga ntang mbanya tungu suru masakan nan sito
nga na kanya tungu sulu fer sito kalma mba na kanya keme sito nga na kanya tungu sulu man sito temu de kham fansa kham musa buho nya tungu sulu man tan sito mane in va bisa canada gira na kana to ima yalamma namu itam be nya tungu sulu man tan sito ma pe khifa li go ifa ma nya tungu sulu namma ifa ma nya tungu nani namma khaira muhammad sallallahu alaihi wasallam anya tungu senni anu sakannan sito kona khadi yomu makurara akhadi birim faka yara ne keren nan ketulu ne na Fatima radiyallahu anha nan faka khambi tam faka khambi ki keseni dangi khambi nan naki afala fa i baba bara sima ya seto nam fala ka fasakali fa seto madi birin no khala yali nara birin no khala aka la yali nara gine na khafa di bar magun yoro ki kesa kafa anga hasi ma ya seto kan mo itanki kesa kan fe na fala ngire di barma elima adi barma temu na kama bena ka ga kadi makada gura ya daga siga hanga sima story ama story ama kuyara nana naki muslim ya wa mise masem fe wombe wonga so be so ko sennayima uma wakati bin ga fini so bera wonga so uma wakati bin ga fini so bera barma wumma na ful kunya na tan alko na khaniya ma tina ana ka findi be nimisera ana ka findi be konto filira kala limu fe khara bafi kono no mo fe falade kala fal astaghfirullah astaghfirullah wali naki baray begbere naki subhanallah baray begbere naki alhamdulillah baray begbere naki allahu akbar baray begbere naki khala limuna wal fiqa kono ina yi tankanu na fi masinyi maynu ya maridi alku na khani fi fayra bara kan ma yamoti fi fayra bara ina mandi gilu yimu fang yira bayinam fang nabi wali nara nabi bala nabi na ki fayra imi khairasi igbundi tikira komba alku na khani ma ba ma sai inde nana mara si molin de nana khali ma fala mi be giraba ko ina da ba aya khori akul gife lam makarba donc um fara ba manefa kana moli luira ali mai tambara geni ala ka wullu na mi allahumma amin ya rabbi alayka alhamdulillah rabbil wa nakur radio television wakati nara mutan sago na re moli e ma se moli na ka won haler ke ler firin ba yati ba wo halonde amasuto ko non goyira wo ka mar kiran masen dimme be wo fana conseil na yegi khande bara bala na khande bala to naki wona ma finde kanda bu yira nungine ga musu feira ino ma munsila badi yuki ke sa wa kan se ku na xam muna fay sama e khanya kharanya fari wona xam masem manga kere be muslimi khamiya no agine wakati wona ko mana fulu ko inara womma wakati anu womma di ka wakati wonta na binin shere ma wona binin shere barma di babe nun dinge itala la may gbe jere i khadi fan gbe jere barma amu khakhlis to na tem gi wakati to barali gi temi barali won kate moli bin na ba mana école tambar bala bonam fala ka khara yimbare yo khara ngam nyongoy khara moli nde khara de bangi na mbalangay kono khara moli bin ka bangi mu balangay i khadi to kana fe école naki ino matungude na école men to bar balang isa rasul alquran kharande isa rasul dine kharande aka dine kolon aka alquran kolon aka salki kolon aka dine kolon nahan fefa matambe atamma dunya anu algiyama afefa itam barbabe yatima anu itam baringe wonna katin wonga umadi rabulo wonna ka barma e barge tagande e malabu ifande malabu inaligi amene basi muna malabu ifande kono malabu ra dangi khay na mufang malabu walter ya na mufang parce que na meme na hadith ndako ana ha arihul quluba sa'atan bi sa'ati wo khakhili malabu dondoro ler kile naki parce que ha tagan aturu mene mais ma de malabu walter ya amufang mais labi sobe so muslim ya muti ara bene khi barma ato aliriki inde khadi toma kha gede ba de gesega na kamini elima fo 14h te amman safa am fama salle kale fama bande dundi ne khabande na bande do amamini alhamdulillah rabbil alamin anga hakere wo mara sime wo ma emission nyongo bene wo ma invité wo na la haji abdullah kaba awal fe secrétaire région tan na me khana makka imam na cameroun aka kharen folo kona gribene asa ndab kala gbegbe tongo mortani asa ranyon sudan donc na khanu na ma khore ndebe o khadi o kha kharandi ilaji seko silla tam van barqit kindiya tene wole yane na khafindi bare mbaga ya lasli dira
ومرا ما قولني يا إلهي أغدوا وإنمي تربا الله يجي بوي مرا فينا الهيرة ما كوني كما بوي جالو أنا غا إكبر نغينا بكاميرا ماني أغدوا ورنا بسماينو يلا نيرا نرى مرا صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ومرا المكان تamba wontamba ala ko wombir matin اللهم امين يا ربي ala ka sonia deydo ko اللهم امين يا ربي ala ka sonia deydo ko اللهم امين يا ربي walina wona kan kuma be ala ga sambe so اللهم امين يا ala ربي ga tanga finya ma ka wali kui اللهم امين يا ربي ala ka sonia deydo ko be اللهم امين يا ربي sima ya nu sente fa ala ka fi wumma ala ka safa ko masa wumma ala wona tanga sabu ya اللهم امين يا ربي ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله